oh. Okay kayo. 2,000 years later. Travel. GoPro. Photography with geography. And story. Hi guys, welcome back to my channel. This is behind the Belski, and now we're going to unbox my Lazada purchase Naturehike tent. Ito, guys. So come with me and let's do unboxing. Guys, come here. So let's going to unbox this thing in this resort. Nakikita nyo ang tent na to. Ganda niya, so color blue, aqua blue, Naturehike outdoor. So we're going to set this up. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh no! And then I'm gonna throw this one to that guy. Bullshit ka. Yupa. Paigo ko na, birahan tayo. Tama kaya ka doon? Maluoy ka sa kausik daway. Mana siya, mana gamitan ako sa tent. Ako to sa daki na unlan. For your info guys, this tent is good, exclusive for 2 to 3 persons. Ay ano siya, Naturehike na logo. Tapos may mga label. Ayan guys. Seal pa siya, nakalock. So yun nga. Wala lang laman. Yun lang laman. Okay. Instruction manual. Instruction manual. Muna. Kulang sa kuwan. Kapon, 1.9. Balik ini yung problema. Mga kuan parang skeleton para ma-build ang tent. Skeleton, tapos ano naman ito, pumunta dire unsa ang pag set up. So may manual. Lansang ini sa iya. Guys, don't try this at home. If you try this today, I'm gonna try this that guy. That guy. Good for pila yon, Pao? 3 person. Ano? 3 person na? Sakto, kami ito. Yeah, matunto Ay, mo. yan. Yan, flat version. Yan, tahan. No? Hindi lang kita. Di dyan kuwan wa. Stick wa. Asa ka stick?
Itong buyag. Dua mo na stick foot. Buyag ang duha. Now I'm helping this guy helped me in my vlog. Depende sa presyo. Ano yan, ano? Depende sa presyo. Lista ka? You back. Oh no! Yan pa kanila pan, time lapse. Pinta ni mo kalaw si mag-set up pa. Hindi ito taon daw eh. Hello si boy! Kanding nila. Dito sa likod sa lasto. Yan. Yan. Sige, sige naman. Hey, kuya. Isa lang ito. Duha. May karentahan na to? Gawas na kandawin. Ito ka yun, budak ko. Budak ko magalang kabin din mo. Budak ang kabin mo. Ano ni iba na daan ka ulit. Budak mo. Yan ang tutak. Ano? Sino na dua? Ano na yung station wala. Wala ka to sa'yo dua. Nasa kilid-kilid. Just for 3 ha? Good for two. Two tiyali na. Tuyang. Ito, tingnan ito. Raga ito. Sabay ka to yun na iban mo dyan. Dilmar. Dilmar. Palidon ba? Dan Ay, pangtuad. Ulo mo. Basta makagit laway. Nerd, what nerd? Nakakili ko. Ang ingat. Baliman. Ano yung mo to eh? Wala yung price mo ah? Pila? Pila ka kuwan, pila ka kuwan. pagka man pa soy dayon ni don. Ilak anay ilak ini mah ini. Ayan, yung pertahan kung ito kagamay. Kay para sound effect ba? Pag mula akong rin, wow. Tak-tak na yun. Na kuan. Gawin na upaw. Kumati sa yung videographer. Tingin ko isa yun, portion primero. Bante. Ayos guys, okay kayo! West, Naturehike. Wala pa plaster, basta mo na siya. Okay kayo.